अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब बंदा तौबा करता है या इस्तग़फ़ार की कसरत करता है तो उसके जिस्म के अंदर वो कौन से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिसके ज़रिए वो पता लगा सकता है कि मेरी तौबा कबूल हो गई है। अल्लाह ताला उसके बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर चेंजेस फरमाता है। वो चेंजेस क्या है, और आप ये भी समझ ले कि ये कहीं ना कहीं तौबा की अलामत भी है और अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के ऊपर इनाम भी है कि ऐ मेरे बंदे, तूने इस्तग़फ़ार किया, अब हमारी तरफ से ये इनामात ले। तौबा और इस्तग़फ़ार का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में कई मकामात पर इरशाद फरमाया। एक जगह फरमाता है, ए ईमान वालो तौबा करो नसीहत वाली, यानी ऐसी तौबा, ऐसी पक्की तौबा कि फिर उसके बाद तुम गुनाह ना करो और नसीहत हो जाए वो तौबा तुम्हारे लिए और तुम्हारे अगलों के लिए भी वो तौबा नसीहत हो जाए। उसी को तौबतन नसूहा कहते हैं। इस्तग़फ़ार क्या है, इसको समझे, इसके पर्पस को समझे। इस्तग़फ़ार के यह है क्या? इस्तग़फ़ार यानी अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने गुनाह को मान करके शर्मिंदा होना, निदामत अपने अंदर ले आना, निदामत पैदा करना और फिर जो है रोना और खुशू व खुजू करना, ये तौबा है। अब तौबा आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मौला मुझे माफ़ करो, और फिर उस गुनाह की तरफ आदमी ना बढ़े। या फिर वो अस्तग़फ़िरुल्लाह भी कह सकता है, या फिर बेहतरीन इस्तग़फ़ार जिसको कहा गया अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये भी बंदा कह सकता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ये भी कह सकता है। रब्बिग़फ़िरली, ये भी कह सकता है। अपनी ज़बान में अगर करना चाहे तौबा तो वो अपनी ज़बान में भी तौबा कर सकता है, चाहे वो उर्दू जानता हो, अंग्रेज़ी जानता हो, हिंदी जानता हो, पंजाबी, सिंधी, कोई भी भाषा वो जानता हो, वो अल्लाह ताला से अपने गुनाह का इकरार करके तौबा कर सकता है। और सच्ची और पक्की तौबा वही है कि बंदा फिर उस गुनाह की तरफ ना बढ़े। और इस्तग़फ़ार की कसरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी की और हुक्म भी इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। अब अल्लाह के रसूल को क्या ज़रूरत 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करने की? इस्तग़फ़ार के जो अल्फाज हैं ना, वो आजिज़ी वाले कलिमात हैं। ये कलिमात अल्लाह को बड़े पसंद है और जो इस्तग़फ़ार करता है वो बंदा भी अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। अल्लाह के रसूल ने उम्मत की तालीम के लिए इस्तग़फ़ार की कसरत की कि मेरे उम्मतियों, देखो तुम्हारा नबी भी इस्तग़फ़ार की कसरत करता है तो तुम भी करो। और अल्लाह के रसूल करते थे, हम भी करते, तो सुन्नत भी है, सुन्नत का सवाब भी उस पर मिलेगा। तो इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों का इकरार करना और फिर उसमें निदामत ले आना, शर्मिंदगी ले आना, ऐसा बंदा अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। देखो ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास गुनहगार बंदों को लाया जाएगा। अल्लाह ताला उन बंदों से कहेगा कि मेरे बंदे, तूने दुनिया में ये गुनाह किया था, ये भी गुनाह तूने किया था, ये भी गुनाह तूने किया था, और मैंने उस पर पर्दा डाल रखा था, आज भी मैं पर्दा डाल रख रहा हूँ, लेकिन तू अपने उस गुनाह को मान ले, इकरार कर के तूने ये गुनाह किया। बंदा अगर उस गुनाह का इकरार कर लेगा, रसूलुल्लाह फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, माफ़ कर देगा उसके गुनाहों को, अगर वो इकरार कर ले, एक्सेप्ट कर ले अपने गुनाहों को। तो गुनाह को जो बंदा एक्सेप्ट कर ले तो और तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। वो ना एक रिवायत है ना हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि उनके ज़माने में कहत पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग गए और कहने लगे कि या नबी अल्लाह, आप दुआ करें, बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, बूढ़े भी है, बच्चे भी है जो परेशान हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम बनी इसराइलियों को लेकर एक मैदान में चले गए और वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ की, उन्होंने इस्तग़फ़ार की कसरत की, दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर। तो वो जैसे उन्होंने दुआ किया, अब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और हर नबी मुस्तजाबुद दावत होता है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल ही करता है, हर नबी की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। लेकिन हज़रत मूसा ने दुआ की तो और ज़्यादा धूप निकल आई। तो हज़रत मूसा हैरान कि ये क्या बात है,
میں تو بارش کی دعا کر رہا ہوں اور آسمان تو صاف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زیادہ صاف ہو گیا آسمان، تو دھوپ نکل آئی۔ تو حضرت موسیٰ چونکہ کلیم اللہ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، وہ بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ پاک میں بارش کی دعا کر رہا ہوں تو آسمان کو اور زیادہ صاف فرما رہا ہے، مولا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، ان کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو لگاتار 40 سال سے ہمیں ناراض کر رہا ہے، وہ نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، بس اسی کی وجہ سے ہم بارش نہیں برسا رہے۔ تم اعلان کرو اس کو اس کراؤڈ سے باہر نکالو، یہ پبلک سے باہر نکالو، یہ میرے بندے نا جو ان سے الگ کرو اس کو، تو میں بارش برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو بھی ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے لگاتار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اسی کی وجہ سے اللہ بارش نہیں برسا رہا، وہ ناراض ہے اللہ پاک اس سے۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی نہیں نکل رہا باہر، یعنی میں ہی ہوں، اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں نکل رہا میں ہی ہوں، تو اس نے چادر میں اپنے آپ کو چھپا لیا اور وہ عاجز آ گیا، اپنے گناہوں کا اقرار اس نے کیا اور کہنے لگا اے اللہ میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، میرے مولا میں عاجزی اور انکساری کا بھی تیرے سامنے اظہار کر رہا ہوں، مولا میں مجبور ہوں میرے کریم، 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تجھے ناراض کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ اگر باہر نکلوں گا نا رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت چلی جائیں گی، ذلیل ہو جاؤں گا مولا میں، کہ دیکھو یہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی نہیں نکل رہا، میں جاؤں گا مولا، تھوڑی سی بھی عزت باقی نہیں رہیں گی۔ ارے مطلب گناہوں کا مجمع میں اقرار کرنا اور مان لینا بولے تو جگر کا کام ہے، گراں گزریں گی نفس کے اوپر کہ میں اگر گناہ کا اقرار کر دوں، مجھے لوگ کیا سمجھتے تھے، بڑا نیک ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو اتنے گناہوں کے اندر ملوث تھا۔ میرے بھائیو شکر کرے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اگر اللہ پردہ کوئی ہٹا دے نا کسی دن تو منہ دکھانے کے قابل کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں یہ رحمت کا پردہ ہے کہ اس نے چھپا رکھا ہے ہمارے گناہوں کو، کہ ہم تنہائی میں کیا ہے، مجمع میں بڑے بن سور کر گھومتے، تنہائی ہماری کیسی ہے۔ کہنے لگا مولا آج کی رسوائی سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ کبھی گناہ نہیں کروں گا پھر۔ تو اللہ کو منانا بھی کتنا آسان ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے اللہ کو منانے میں، وہ مان جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا آئندہ کبھی نہیں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ تو اس نے یہ کہا، اور اس کا کہنا تھا کہ ابر آ گیا، بادل آ گئے، بارش برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا ابھی تو کوئی بندہ نکلا بھی نہیں ہے باہر، کوئی بھی نہیں نکلا ہے مجمع سے باہر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے ابھی تک برسا نہیں رہے تھے نا، اب اسی کی وجہ سے برسایا ہے۔ ابھی تک بارش کو جس کی وجہ سے روک رکھا تھا، برسا نہیں رہے تھے ہم، اسی کے طفیل میں اب ہم نے بارش کو برسایا ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو کر پوچھنے لگے مولا وہ کیسے؟ کہا میرے بندے نے اور میں نے صلح کر لیا آپس میں، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، میں نے بارش کو برسا دیا۔ تو دیکھو جو بندہ اقرار کر لے، مان لے اپنے گناہ کو، توبہ کر لے، اللہ بڑے انعامات اس پر نازل کرتا ہے۔ ہر درد کی دوا استغفار، ہر غم کا علاج استغفار۔ اگر بے روزگاری استغفار کرو، بے برکتی استغفار کرو، بارش نہیں برس رہی استغفار کرو، ہر غم کا پریشانی کا علاج استغفار میں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چینجز کرتا ہے بندے کے اندر۔ تو علماء کرام فرماتے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ اس کو عطا کرتا ہے، یعنی اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا چینجز اللہ اس میں یہ لاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرتا ہے، نرم دلی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نرم دلی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نرم دلی اگر کسی میں آ گئی نا، کسی بندے میں بھی نرم دلی آ گئی، اس نے انسانوں کا دل جیت لیا، سارے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ شکر کرنے والی اللہ اس کو زبان عطا کر دیتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اپنی زبان سے شکر کرتا ہے۔ پریشانی بھی آئی شکر کر رہا ہے، مصیبت آئی شکر کر رہا ہے، نعمت اللہ دے رہا ہے شکر کر رہا ہے وہ بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو شکر والی زبان عطا کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی رضا اس کو عطا کر دیتا ہے۔
जिस बंदे को अल्लाह की रज़ा मिल गई वो दोनों जहान में कामयाब है, दोनों जहान में। और तमाम इबादत का मग़ज़, तमाम इबादत की रूह, तमाम इबादत का लब्बे लुबाब अल्लाह उसको अता कर देता है। वो क्या? आजिज़ी और इनकिसारी। आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। जिस बंदे के अंदर भी आजिज़ी इनकिसारी आ गई, उसमें खुशू व खुजू भी आ गई। और आजिज़ी इनकिसारी अल्लाह को इतनी पसंद है कि तमाम ज़ाहिरी इबादत से भी कई गुना ज़्यादा अगर अल्लाह को किसी चीज़ से प्यार है, वो है बंदे की आजिज़ी इनकिसारी। हमने शुरू में भी वो हदीस पाक सुनी कि अल्लाह वो इकरार कराएंगे तो वो आजिज़ी और इनकिसारी ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या हमने समाअत किया वो भी आजिज़ी और इनकिसारी ही है। बंदा आजिज़ आ गया तो तमाम इबादत की जड़ है आजिज़ी इनकिसारी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि बंदा सबसे ज़्यादा मुझसे अगर करीब किसी हालत में होता है वो सजदे में होता है, सबसे ज़्यादा। और अगर कोई बंदा चाहता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करे, सजदे में वो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि बंदे की जो वो पोजीशन होती है ना सजदे में, उस वक्त कैसी पोजीशन होती है? पेशानी भी टिकी हुई ज़मीन पर, हाथ भी लगे हुए ज़मीन पर, घुटने भी लगे हुए ज़मीन पर, सर भी लगा हुआ है ज़मीन पर, सारा जिस्मों के अंदर और सारे जिस्म के आज़ा के अंदर सबसे अशरफ मकाम बंदे का सर है, टिका हुआ है। यानी बंदा पूरी आजिज़ इनकिसारी की तस्वीर बना हुआ है, आजिज़ है वो, उसका पूरा बदन पड़ा हुआ है ज़मीन पर और एक सदा वो लगा रहे सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बड़ा आला है, जो बड़ा अजीम है, पुकार रहा है अल्लाह को। तो इस वजह से अल्लाह को ये पोजीशन बड़ी पसंद है कि बंदा अपनी ज़बान से भी आजिज़ी का इजहार कर रहा है, अपने दिल से भी आजिज़ी का इजहार कर रहा है और अपने जिस्म को, अपने बॉडी को, अपने जिस्म के तमाम आज़ा को ज़मीन पर गिरा कर भी आजिज़ी इनकिसारी का इजहार कर रहा है। इस वजह से अल्लाह इबादतें भी कबूल कर रहा है, दुआओं को भी कबूल कर रहा है और अल्लाह उससे करीब भी बढ़ा है। तो आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला उसके अंदर डाल देता है। जिस बंदे में आजिज़ी इनकिसारी आ गई, समझो वो कामयाब होने वाला है। आजिज़ी और इनकिसारी बड़ी ज़रूरी है और जिस इबादत में ये आ गए आजिज़ी इनकिसारी, उसकी हर इबादत कबूल है। तो अल्लाह ताला ये आसार नमूदार फरमाता है, जिस बंदे की तौबा अल्लाह कबूल करता है। और फिर ये याद रखना, इन नेमतों को ज़ाया ना करना फिर गुनाह करके, वरना ये नेमतें मिल गई बंदा फिर ज़ाया कर रहा है गुनाह करके, तो नहीं। तो इस्तग़फ़ार की कसरत जब बंदा करता है, अल्लाह ताला ये चेंजेस उसके अंदर पैदा फरमाता है और उसको बड़े आला मकाम पर अल्लाह ताला पहुँचा देता है।